Salam alaikum les gens, bon j'espère que vous allez bien. J'ai cru machallah pour faire une correction d'une erreur, un exercice le chapitre 3 sur l'influence de l'effet mésomère sur l'acidité des molécules organiques. Fait l'exercice le phénol substitué, le phénol substitué en position ortho, phénol substitué en position méta et phénol substitué par groupement neutron en position para. Bien sûr, le phénol a le proton acide lié à l'atome d'oxygène. On a la même fonction, le groupement nitro. On a le groupement nitro qui est effet mésomère, un groupement attracteur. Donc, on a la molécule A, B, C. Bon, l'erreur, j'ai pas fait attention parce qu'il existe une liaison hydrogène entre l'hydrogène OH lié à l'atome d'oxygène et l'oxygène le groupement nitro. Donc, la liaison hydrogène le classement des acides. Donc, la liaison hydrogène qui empêche le départ le H et diminue l'acidité de la molécule. Donc, on a le même travail. On a A et B et C. On a une solution qui est plus rapide. Il faut toujours garder les formes mésomères rapidement qui fait la molécule plus acide. Bien sûr, je vais directement la liaison hydrogène. L'effet mésomère le groupement nitro sur les trois molécules. Bien sûr, c'est développer le groupement nitro puis l'effet mésomère provoqué par le groupement à le phénol. C'est la molécule A. La molécule B a nitro en position méta. Bon, je vais garder la même position. Disons B et C, groupement nitro en position pas. Bien sûr, comme je fous l'influence de substituant sur OH sur le proton acide. L'acidité augmente par des effets attracteurs, diminue par des effets donneurs. On a un groupement attracteur, il augmente l'acidité. Mais le problème, c'est que l'étude qui des groupements différents, un seul groupement, on a une position de le groupement. Je fais l'influence de la position d'un groupement sur l'acidité des molécules. Bon, nous avons la molécule. Bien sûr, on a une charge négative. La liaison hydrogène va être l'oxygène et l'hydrogène. Donc, on va la liaison hydrogène est impossible. L'oxygène et l'hydrogène parce que là, on est en position para. Donc, il y a une distance impossible d'avoir une liaison intramoléculaire entre l'oxygène et l'hydrogène. On a la même chose. Impossible d'avoir la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, je vous rappelle, ortho. La liaison hydrogène, on a traité l'exercice fait mésomère. Je vous l'influence du groupement nitro, il y a un effet moins M à la fonction OH. Bien sûr, on a nitro attracteur, idée les électrons à cycle. Donc on forme cette forme limite de résonance, une charge positive près de la position avec une charge double liaison parce que pi, sigma, pi attracteur, on obtient cette forme limite de résonance. Ok. من بعد نجم نحكي حنا ماذا بينا نشوفوا l'influence تاع هذا على ال OH. دونك ديريكتومون هذا عنده دوبلي يمد ان doublé n sigma case vacante. Maintenant, il y a un système conjugué et on obtient cette fois. La qualité de ma à la fois passée parce que traiter en fonction de la base. Quand traiter en fonction de la base, quand traiter en fonction des acides. Maintenant, le choix. Maintenant, la solution elle est juste, sauf ma à la liaison hydrogène.
باسكو في هذيك في لا سوليسيون تاع ليكزارسيس رحت قلعت الهيدروجين وحكيت على لي باز سي جوست كيما نقولوا ريزونمون الي جوست مي هنايا غادي نزيد ندخل لا ليزون هيدروجين كيما نقولوا هنا نشوفوا الانفلونس تاع لا ليزون هيدروجين سور لاسيديتي تاع هاد لي موليكول بون قلنا عندنا هاد لا فورم شو هنا لا شارج بوزيتيف سولي سور لاتوم دوكسيجين عندنا une influence directe تاع le groupement nitro sur l'atome d'oxygène ولا sur la liaison OH bien sûr نحبس هنا انا ماذا بيا نشوف الانفلونس تاع هذا على هذا نحبس هنا ما يهمنيش نزيد نكمل لي فورم ريزونانس نحبس غير هنا نزيد نشوف الانفلونس تاع هذا على هذا عندي هنا attracteur charge positive تجي هنايا في هاد لا بوزيسيون ان او موان charge positive هنا او موان هنا لا charge positive تجي في هاد لا بوزيسيون on obtient ça هنا كاين حاجه هنا اسكو كاينه اون انفلونس كاين ان سيستيم كونجوغي ما بين لوكسيجين تاع الاو اش اي لا شارج بوزيتيف لا كاز فاكونت في هاد لاتوم دو كربون اسكو كاين سيستيم كونجوغي هنا عندي ان سيغما امبوسيبل با دو سيستيم كونجوغي دونك هاد لو نيترو ما عندهاش اون انفلونس على هاد الاو اش اوكي بيان سور كي نحكوا ميزومير با ديفي ميزومير موان ام تاع هاد لو نيترو على هاد الاو اش اوكي باسكو ما كاينش ان سيستيم كونجوغي نحبس هنا قد نحكي على اون فورم كيما نقولوا لا دوبليزون عندي كيما نقولوا ان سيستيم كونجوغي كاز فاكونت سيغما دوبليزون بصح ما كاينش اون انفلونس سور لوكسيجين كان زعما ندير هاد لو سيستيم لا دوبليزون تجي هنا لا شارج بوزيتيف غادي نفورمي هاد لا موديول او اش قاعد لو ميم غادي نفورمي لا شارج بوزيتيف هنا ولا دوبليزون تجي هنايا والنيترو قاعد في هاد لا بوزيسيون اوكي Donc, il n'y a pas une influence directe, mais il y a un système conjugué entre le nitro et OH, le catalméta. On va voir le para. On a la forme limite. La charge positive est là. On dit doublison là. H هنا ان او موان charge positive هنا لا دوبليزون تجي هنا في هاد لا بوزيسيون on obtient une charge positive في هاد لا بوزيسيون اوكي وهنايا نجم نحكي على ان سيستيم كونجوغي ان سيغما كاز فاكونت ان سيغما بي معناتها نجم نحكي على هاد لا فورم معناتها ان او 2 عنده اون كونجوغيزون مع من مع لوكسيجين تاع لا فونكسيون تاع الاو اش تاع الكوبمون فينول انا نقول ça. Ok. Et cette fois, on a bien sûr une charge positive. Ça, il a participé le doublé de une charge positive. On a l'effet moins 1 terme de nitro. On a l'effet moins 1 de nitro. Bien sûr, effet moins 1 sur l'OH. Effet moins 1 sur l'OH. Est-ce qu'il y a un effet moins 1 sur l'OH? Non. L'oxygène, je ne vais pas participer le système conjugué. Ok, mais je ne suis participer parce que la condition de 1 sigma gaz vacante, on a 1 sigma, ok. Donc impossible, comme je l'ai dit, la conjugaison entre un O2 qui est en méta en position de phénol. Bon, donc qui compare? On a un attracteur moins M
effet ou attracteur moins 1, mésomère attracteur, augmente l'acidité. L'effet attracteur moins M augmente la polarisation de l'OH. Il existe la polarisation de l'OH, il existe l'acidité. Le groupement nitro marche dans conjugaison avec l'OH, donc on ne parle pas de NO2, mais comme groupement attracteur, mésomère. Bien sûr, nous parlons inductif, mais nous ne parlons pas attracteur mésomère, parce que le système conjugué. Quand on compare les trois molécules, nous pouvons dire que A ou C sont plus acides à la B. Parce que هذا فيه attracteur NO2 هذا فيه attracteur NO2 mésomère attracteur هنا ما نجمش نحكي على NO2 mésomère attracteur parce que ما كاش la conjugaison مع OH وهنا AC غادي يكون plus acide B parce que la liaison OH غادي تكون plus polarisée راك تشوف هنا la liaison غادي polarisée دينا les électrons تاع l'oxygène معناتها هنايا l'oxygène دينا له les électrons هنا دينا له les électrons donc la polarisation غادي تزيد وإلا زادت la polarisation départ تاع H غادي يكون plus facile هنا départ تاع H غادي يكون plus facile donc بقات ما بين A و C A و C A و C انا في ليرور اللي درتها قلت لكم نحكوا كي تكون عندنا الميم ايفي ميزومير راك تشوفوا ميم ايفي ميزومير ما بين هاد لا فورم وهاد لا فورم l'oxygène غادي يكون شارجي بوزيتيفمون l'oxygène شارجي بوزيتيفمون دونك انا ما نجمش ليفي ميزومير ما عطانيش شكون البلوز اسيد شوفوا ما عطانيش شكون بلوز اسيد انا ليرور اللي درتها قلت لكم نحكوا اندكتيف هي في لو كا جينيرال نحكوا اندكتيف كي يكون ليفي ميزومير عندنا ميم ايفي ميزومير في لو كا جينيرال لو جروبمون كل ما كان بروش الاو اش معناتها هنا كي نحكي اندكتيف نحكي على ايفي موان اي باسكو راه فيه لازوت فيه لوكسيجين ريش اون الكترون معناتها يجبد لي زيليكترون ايفي موان اي هنا ثاني ايفي موان اي بيان سور نحكي على ايفي موان اي كي تكون ايكاليتي في ليفي ميزومير هنا راك تشوفوا هذا راه بلو بروش الاو اش معناتها ليفي اندكتيف غادي يكون بلوز امبورطون في هذا لو كا على هذا لو كا مي هنا هذا في لو كا جينيرال نحكوا على ليفي موان اي هنا عندنا واحد ليكسيبسيون هي لا ليزون هيدروجين او موان entre en moins NO2 et l'hydrogène de l'OH. La liaison hydrogène augmente ou là empêche le départ de l'H. Maintenant, elle fixe le H, empêche le départ de l'H. Là, il y a la liaison hydrogène, le H plus labile, plus acide, donc il libère facilement l'hydrogène. Donc on dit liaison hydrogène empêche le départ de l'hydrogène lié à l'atome d'oxygène. Ok? Donc, la liaison hydrogène empêche le départ de l'hydrogène lié à l'atome d'oxygène. Et la liaison hydrogène, bien sûr, va diminuer l'acidité de l'acide A, nitro en position ortho. Maintenant, si on va classer les molécules, C est plus acide à l'A ou l'A plus acide à l'B. Ok? Ou bien sûr, quand on a pKa de C a des plus petit à la pKa de A ou le pKa de A va plus petit à la pKa de B. Donc là, ça veut dire qu'il y a la liaison hydrogène. Maintenant, inverser ma bin l'icône. Nous allons travailler le raisonnement de l'exercice. Il est basé sur les bases conjuguées. La seule différence est ma bin هذا وهذا هذا وهذا. Donc, il y a le même effet mésomère, il y a le même effet mésomère. نروحو نحكو على l'effet inductif في le cas général. هنا cas particulier عندنا la liaison hydrogène في le cas تاع النيترو. donc معناتها la liaison hydrogène قلنا empêche le départ تاع H et diminue l'acidité de la molécule. donc le para est plus acide.